मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आमे समस्ते जन्म ग्रहण करिचे कौन पाई? ईश्वर को भल पाइबा पाई। समीक्षा करी देखिबे आमे कौन सतरे ईश्वर को भल पाउचे? आमे कहा को भल पाउचे ना निजको भल पाउचे, निजर परिवार को भल पाउचे। जोटी स्वार्थ अच्छी आत्मीय स्वजन से भल पाउचे, किंतु आमे ईश्वर को भल पाऊने। ता भीतर भी आमे ईश्वर को भल पाउचे। से भल पाइबाटा कौन होइछि ना बांटी हो जाउछि। आमे निजको भल पाइले, निजर परिवार को भल पाइले, स्त्री पिला छुआ को बापा माँ को भल पाइले, बंधु बांधव को भल पाइले। किए भी कुकुर को भल पाउछंती आजिकल दुनिया रे, किए पशु पक्षी रखी भी भल पाउछंती, किए जमी बाड़ी की भी बहुत भल पाउछि, किए पढ़िबा पई भी बहुत भल पाउछि, के खाइबा पई भी भल पाउछि। जदि एमती समीक्षा करी आपण देखिबे ताहाले आपण ईश्वर को केते भल पाउछंती बा भगवान को केते भल पाउछंती। जदि याकू डिवाइडेड कर देबे देखिबे ईश्वर पाखरे खूब कम परसेंट पड़िबो। कारण भल पाइबाटा तो किए पाए ना मन पाए। से मन तो पुणी बांटी हो जाउछि ना, सब आड़ को डिवाइडेड हो जाउछि। देखंतु जोटे आपण भल पाई बसचंती समीक्षा करी देखंतु सेठी निश्चिंत आपण को दुख जंत्रणा कष्ट ही मिलिछि एवं मिलिबो। जदि न मिलिछि निश्चिंत मिलिबो। कारण भल पाइबार पछपटरे गोटे स्वार्थ गोटे कामना निश्चिंत भाव अच्छी समस्तंकर। जोटी भल पाइबारे स्वार्थ न थाए, कामना न थाए, कौन से बासना न थाए, से भल पाइबाटा चिरस्थायी हुए। तेणु भल पाइबाटा एते साधारण कथा नुहे। ठाकुर निगमानंद तांकर शिष्य मानक गोटे कथा कही तुमको कौन सी साधना करिया को पड़िबो नहीं, तुमको कौन सी उपासना करिया को पड़िबो नहीं, तुमको कौन से धारा रे रहिया को पड़िबो नहीं। तुम्हें माने मते खाली भल पाओ, मु तुमको 3 जन्म रे निश्चिंत भाव रे मोक्ष करदेवी। ठाकुर एक कथा कहीदे चलीगले। ए कथा को केते जन ठाकुर दीक्षित बा आश्रित लोक माने भल भाव रे बुझिचंती आमे जानी पारुना। समीक्षा करी देखंतु कहा को देखिबार नहीं, निजको देखिबार अछि। प्रकृत भल पाइबाटा कौन? समस्ते कहते भल पाओ, कौन से भल पाइबा? थरे गुरुदेव को
केतक शिष्य मैंने पचारे आपण विदेश जाइचंती घर द्वार छाड़ी शिष्य भक्त को ग्रहण करिचंती आपण कौन सतरे आओ घर लोक भल पाती ने सेठी गुरुदेव उत्तर देले मु केवल घर छाड़ी सन्यास हेइछि केवल भल पाइबा पाई मु घर छाड़ी नहीं विरोध करी घर छाड़ी नहीं खराब भावे कि मु घर छाड़ी नहीं मु भल पाइबा पाई घर छाड़ी केड़े सुंदर कथा विदेश जाऊँच भल भाव बुलिकी देखा कथा कहूँ आपण को भल पाई मु कथा कहूँ मु केवल सन्यास होइछि भल पाइबा पाई तेणु ठाकुर निगमानंद जो आश्रित लोक दीक्षित लोक कहीगले तुम्हें मते भल पाओ तुमको साधना करिया को पड़िबो नहीं कथाटी रहीगला कौन भल पाइबो अति सरल भाषा कहले गुरुदेव जो उपदेश आम को देइचंती बा दौचंती ताकू पूर्ण मात्रा रे पालन करिबाटा ही भल पाइबा गुरुदेव जो उपदेश आमको दौचंती से उपदेश को 100% पालन करिबाटा ही भल पाइबा एवं भल पाइबार गोटे अर्थ निजको गुरु को निकट रे पूर्ण मात्रा रे समर्पण करदेवाटा ही भल पाइबा समर्पण अर्थ कई बुझती नहीं पिंडरे एवं ब्रह्मांडरे बाबा बहुत थोर उपस्थापना करिचंती पिंडरे जोटी भगवान अच्छंती शरीर भितरे सेठी सबले मन को रखिबाटा ही भल पाइबा भ अर्थ भगवान ल अर्थ लय भगवान को सर्वदा सबु स्थान रे लय करिबा देखिबा अनुभव करिबाटा ही भल पाइबा भल पाइबार संज्ञा अनेक किंतु आपण एतिक जानतु निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करदेवाटा ही गुरु पाखरे बा भगवान को पाखरे जे गुरु पाखरे करिपारे जो माने गुरु आश्रित होइचंती जो माने गुरु आश्रित न होइचंती भगवान को पाखरे निजको समर्पण करदेवा भल पाइबाटा ही पाइबा पाई ही आमे जन्म ग्रहण करिछे ता गोटे आउरी उच्च भाषा कहले भल भाषा कहले भगवान को भक्ति करने आम मानकर जन्म बाबा 3टा एपिसोड कले गोटे श्रद्धा उपरे गोटे विश्वास उपरे गोटे निर्भर उपरे एथर थिला भक्ति उपरे तेणु सबु शास्त्र रे जिते शास्त्र अध्ययन करंतु सबु शास्त्र रे भक्ति जोगटा उपरे बहुत इम्पोर्टेंस दिखाई फास्ट कर्मयोग तापर ज्ञान योग तापर भक्ति योग तापर प्रेम योग तेणु सबुठी वर्णना कराई बिना भक्ति रे भगवत दर्शन भगवत उपलब्धि केबे हुए नहीं केबे भगवत दर्शन भगवत उपलब्धि हुए नहीं तेणु भक्ति नकले भक्ति भाव मनरे नथिले मनरे केते शांति केते आनंद कि तृप्ति बा तृप्त मन केबे हुए नहीं आपण जेते ज्ञान लाभ करिवे जेते ज्ञान लाभ करिवे आपण भौतिक जगतर ज्ञान हो आध्यात्मिक जगतर ज्ञान हो आपण भितरे भौतिक जगत ज्ञान रे राजसिक अहंकार भाव एवं आध्यात्मिक जगतर जो ज्ञान रे सात्विक अहंकार आपण भितरे आसीबो मु जने पंडित मु जने ज्ञानी कि मु सात्विक खाद्य खाए सात्विक परिवेश रे रुहे का संगे कथा हुए नहीं मौन रहे भगवान को भजन ध्यान जप करे जदि मन रे यही भावटा आसूची आपण जानिबे आपण भितरे सात्विक अहंकारटा ही आसूची यही लाइफटा मेंटेन करिकी
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାବନା ଆପଣ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏକଦମ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ, ଏକଦମ ପ୍ଲେନ୍, ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ କାଟୁଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବନା ନଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମରେ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାବନା ନଥିବ, ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ, ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଭାବନା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଏ ସବୁ ହିଁ ରହିବ। ସାଧାରଣ କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବା ବୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରେୟାର, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବେ, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବେ। ସତ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ଏ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲେଣି? ଦେଖିଲେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ସତ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ନା, ଭକ୍ତି ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର, ପ୍ରେମ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର, ଭଲ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର। ସେ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଏ ଜୀବନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁଛେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭକ୍ତି ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମୀରା କ'ଣ କଲେ? ରାଜବାଟୀ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ଯେଉଁଠି ସେ ବିବାହିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପଳେଇଲେ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜ ପିତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କରିଛି? ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସତ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ଭକ୍ତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟା ଲାଭ ପରେ ଯେ ଭକ୍ତି ଆସେ ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସେ, ସାଧକ ସାଧିକାକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେଇଥିରେ ସେ ଉବେଇ ଟୁବେଇ ହୋଇ ତା ଜୀବନଟାକୁ ସେ ସାରିଦିଏ ବା ବିନିଯୋଗ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭର, ଭକ୍ତିଭାବଟା ହିଁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି। ତିନିଥର ବାବା କହିସାରିଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ସେ ସମୟ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଯେତେ ଭୌତିକ ଜଗତର ସମ୍ପଦ ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଭ କଲେ, ଯିଏ ଯେତିକି ଲାଭ କରିଛି, ଶିକ୍ଷାଠାରୁ, ଜମିଠାରୁ, ଧନଠାରୁ, ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ, ପୁଅ ଝିଅଠାରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ କେବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି? ମନ କେବେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଛି? ମନ କେବେ ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି? କେବେ କାହାରି ହେଇନି। ସେଥିଲାଗି ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହେଉଛି, ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଟାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଭକ୍ତିଟା ଭଜ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଭଜ ଅର୍ଥ ସେବା କରିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେବା ସ୍ଥୂଳରେ ହୁଏ, ସେବା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ହୁଏ, ସେବା ମଧ୍ୟ କାରଣରେ ହୁଏ। ସ୍ଥୂଳରେ ଯିଏ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ, କାହାର ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ, କାହାର ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟ, କାହାର କୃଷ୍ଣ ଇଷ୍ଟ, କାହାର ରାମ ଇଷ୍ଟ, କାହାର ମା ଇଷ୍ଟ, ତାର ସମୟଟାକୁ, ଜୀବନ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଆମର ଜାଣିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଏ ମନ ଏତେ ଦୂର ଆବୃତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିଛି,
ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ମରିବି ଦିନେ ସେଇଭଳି ସତ୍ୟ। ଯେତେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତରେ ଚାଲିଯିବି। ସେ ସମୟ ମୋର ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ। କିଛି ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବଞ୍ଚିଛି ସେଇ ମୁଁଟା କେବେ ମୋ ଭିତରୁ ଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିଦେଲି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଜୀବନରେ ବା ଚିନ୍ତନ କରିବେ ବା ବିଚାର କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣ ହାତରେ ଆଉ ନାହିଁ ଅତୀତ, ଆପଣ ହାତରେ ନାହିଁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନଟା। ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ କେମିତି କାଟିବେ ସେ କଥା ମୂଳରୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି ତା ସମୟଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କାଟି ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ରେଜଲ୍ଟ ସେ ପାଇଛି। କିଏ ଚାଷ କରିବାରେ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ତାର ଫସଲ ଅମଳ କରିଛି। କିଏ ବିଜନେସ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି। କିଏ ରାଜନୀତିରେ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେଇପାରିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ତା ସମୟଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟ ତା ପାଇଁ ତ ଜୀବନ, ସେ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ସେ କାଟି ଦେଉଛି ତାର ଫଳ ସେ ପାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମୟଟାକୁ କାଟିଛି ତାକୁ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା ଅସତ୍ୟ? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି? ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବି। କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି, କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରିବି? ସବୁଥିରେ ହ୍ୱାଇ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାବା କହନ୍ତି। କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରିବି ନା, ଭକ୍ତି କଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ମନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଅସ୍ଥିରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ମନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ମନ ଆଉ କିଛି ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ, ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ 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 ଚାହିଁବ। ଯେତେ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ଶୁଣିଲେଣି, ଏଥରକୁ ମିଶାଇ 75 ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲାଣି। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ 2025 ମସିହା ରବିବାର। ଆପଣ ଏତେ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେଣି। ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମନରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡରେ ସେବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେବା, ଯିଏ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ତାର ଉପାସନା, କିଏ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ ଦଶୋପଚାର ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ 64 ଉପଚାର ପୂଜା କରୁଛି। ପୁଣି ପୂଜାଟାକୁ କିଏ ନିଷ୍କାମରେ କରୁଛି, କିଏ ସକାମରେ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 99% ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଦାନ କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମନରେ ଆଶା ରଖିକି। କେହି ନିଷ୍କାମରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆଶା ରଖି ଆସୁ 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 ଯେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ତା ମନ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ନିର୍ମଳ, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ଯେ ସେ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଭୂତି, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ସେ ଆଉ ବିଭୂତି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ମନରେ ସେ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିତ୍ତରେ କେହି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟି ଆସିଛି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ
सप्तांगुरु अष्टांग सार भक्तिटी नवम प्रकार ज्ञान ठारू भक्ति श्रेष्ठ भक्ति रे मिले रस तृप्त भक्ति रे प्रीति नाही जार से कि जाने प्रभु तो पयर तेणु भक्ति रे जार प्रीति नाही भक्ति पुणी तीन प्रकार सात्विक भक्ति राजसिक भक्ति तामसिक भी भक्ति अच्छी देखु बहु लोक मद मांस दे विभिन्न देवादेवी उपासना करती गोटे भक्ति भाव अच्छी बहु लोक विलास व्यसन भितर रही भगवान को उपासना करती देखिथे बहुत लोक संसार रे पूरा विलास व्यसन थे भजन जप कीर्तन कीर्तन सब चली देखिए से सब राजसिक भक्ति जो मैंने सात्विक भक्ति से मन में कौन से कामना न थाए कौन सी वासना न थाए केवल परमात्मा परमब्रह्म विष्णुंकर जगन्नाथ कृष्ण राम को उपासना करती एवं सब बड़े निष्काम भाव थांती मन में कौन सी वासना कामना न थाए केवल गोटे कामना थाए भगवत दर्शन आ भगवत उपलब्धि केमती आम कर लास्ट को से दर्शन भी एक कामना उपलब्धि एक कामना ताकू भक्त भूली जाए से केवल सब चाहे 24 घंटा मु चाहे मुझे भगवान सेवारे रही मोर इंद्रपद दरकार नहीं ब्रह्मपद दरकार नहीं राजराजेश्वर पद दरकार नहीं सिद्धि दरकार नहीं निधि दरकार नहीं विभूति दरकार नहीं एक कथार अर्थ कौन जिते बड़े आपण भितर प्राप्ति आशा रोचे आपण भितर कर्ता भाव रही कथाटा केते सुंदर कथा जिते बड़े आपण आउ किछि चाहिए नहीं केवल तांकु चाहिए पुणी दिन आसीबो तांकु चाहिबा को भूली जिवे तांकर पिता अर्थे खाली कर्म चली जिते कर्म करेंगे फलटा निश्चिंत प्राप्ति हम नहीं किंतु प्रिलिमिनारी स्टेज रे कथा हम नहीं जिते ध्रुव जंगल को जाइथिले सेतेबेले कौन है कौन पाई जाइथिले ना पिता कोल बसी पारे नहीं बोली जाइथिले तांको माँ तांको कहले तू जंगल को जा भगवान को नाम जप कर भगवान प्रसन्न कृपा हेले तेते राज्य प्राप्ति हम तू पिता कोल बसी पार से उद्देश्य जाई 7 वर्षर पिला ओं नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र को जप कले जोटा मो क्रिया जोग परंपरा रे सेकेंड क्रिया रे ये मंत्रटा दि जाए थर्ड क्रिया रे भी ये मंत्रटा दि जाए फोर्थ क्रिया रे भी ये मंत्रटा दि जाए कई उच्चतर क्रियावान नांती उच्चांग क्रियावान नांती कहीं या शिखी ना मानसिक जप करा जाए श्वास से जप करा जाए से मंत्रटा को द्वादश अक्षर मंत्रटा को पुणी एते संक्षिप्त कर दिया जाए जे फास्ट 12 अक्षर मंत्र को जप करा जाए गुरु बताई दिखती कहबार कौन जो मैंने क्रिया जोग पर टे शुणुवे जानवे समस्त कथाटा कहुचे थर्ड क्रिया रे से मंत्रटा को आहरी गुरु संक्षिप्त कर दिखती तुंडे धरा हुए नहीं फोर्थ क्रिया रे मंत्रटा को आहरी संक्षिप्त कर दिखती जो मैंने अनिसंदिशु जो मैंने जिज्ञासु जो मैंने से जिनस प्राप्ति आसी थे से केबे रही पारे नहीं कि गुरु को छाड़ी जापर नहीं कारण 10टा जगार गात खोलिले केबे पानी पड़ो नहीं गोटे जगार गात खोलिले ही पानी पड़ो एक साथ सब सब जाओ तेणु वासुदेव सर्वमिति केमिति हम भगवत गीतार गोटे श्लोक अच्छे बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानमानं मां प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहु जन्म संस्कार फल कि संस्कार मनुष्य भितर 2टा संस्कार रोचे गोटे कुसंस्कार गोटे सुसंस्कार प्रत्येक मुहूर्त आपण संस्कार सृष्टि कर संस्कार अर्थ कर्मर फल को संस्कार कहुए आपण जो कर्म करुचंदी से फल आपन निश्चिंत भाव में प्राप्ति हम जदि आपण भितर कर्ता भाव न थाई कर्म करुथिबे भगवत पित्यार्थे ताले आपण को से फल आदौ प्राप्ति हेबनी आपणकर कर्मटा आउ संचित हेबनी आउ प्रारब्ध हेब ना
ये कथा सिना शुणिले थरे ये कथा को डीपली भाविकी देखिले सतरे कौन जन्म एत वर्ष गलानी सतरे कौन मो भितर कर्ता भाव चलीगला मु कर्ता जगार भगवान को थोइछि से मोर सबकि से मोर पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक से जहाँ उपदेश गीता और भागवत कही मुझे जीवन में केबे पालन करे। परदिन जड़े डिसाइपल आश्रम को आसीते शुक्रवार सेन संक्रांति एकादशी भजन चली कहले प्रसाद पाई जातु ना मु प्रसाद पाइबी ना कहीं ना आज एकादशी बोले आप जगन्नाथ को भल पाती ना हाँ कृष्ण को भल पाती ना हाँ बोले राम को भल पाती ना हाँ ताले जगन्नाथ मंदिर रे जते कृष्ण मंदिर रे राम मंदिर रे आज कौन फल भोग होइछि अन्न भोग होइने ना अन्न भोग होइछि बोले ठाकुर जदि आपण भल पाती ठाकुर जहाँ खाती आपण कौन ता खाइबे नहीं जदि आपण एकादशी करिसेंती ठीक अच्छी आपणकर लक्ष्य को केबे एक करिसेंती मो भगवत प्राप्ति पे जन्म करछंती एक दृष्टि रे गुरु कहिसेंती सबुरी भितरे आत्मदर्शन करिवो बा गुरु को दर्शन करिवो बा इष्ट को दर्शन करिवो करूछंती मनरो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य छाड़िचंती एवं जो एकादशी करुचंती ठीक आम सृष्टि कौन कथा को विरोध करने सबू भगवान सृष्टि आपण 65 वर्ष है एकादशी करिचंती मनरू टिके कामना जाइए भगवत पित्यार्थे भाव आसी आपण रोजगार 10% 5% 1% भगवान को विनियोग करिचंती आज एकादशी रे प्रभु को नुआ ड्रेस पिंधे तुलसी चढ़ई भल भोग करके प्रभु को नैवेद्य देकी बांटी देइचंती रे मन एडिकी नीलठा हेलु छाड़ी ना काम क्रोध लोभ भाषा शोलक गीत केते बोलू बढ़िया पणटा होइजिबो वृथा काल कथा तो न भाविलु रे मन तू एडिकी नीलठा हेलु माड़ी न दिने वैराग्य भईकी को गोप वृंदावन गलु दिने तो भितर वैराग्य आसी ना दिने अहंकार छाड़ीनु दिने रोषे कर क्या खाया दौनु जहाँ श्रम कर उपार्जन करुचु ताकू साधु सन्त भगवान को सेवारे लगौनु एकादशी करुचु तोर कामना बासना कर बा जेतेबेले तो मन तोर निज गुरु उद्धव तू केते पचारो योर माइंड इज योर गुरु जी गुरु को निकट में समर्पित जी जीवन में आर सत्संग बाबा कही जी गोटे कथा को मंत्र मूल गुरु वाक्य कर सी जाइए गुरु कृपा लाभ कर जी मंत्र मूल गुरु वाक्य करने जेते नीति नियम पालन करू जेते जहाँ कहू तार कौथे सक्सेस हम ना तेणु भक्तिर अर्थ सेवा करवा कर्मयोगे सेवा कला जेकोसी कर्मटी को कला ताको से भगवत कर्म बोली भाविला एवं से भगवान करुचंती बोली अनुभव कला एवं से कर्म रे ता जीवन रे आ क्रिया प्रतिक्रिया रहिला नहीं जेतबेले कर्ता भाव अच्छी क्रिया प्रतिक्रिया अच्छी जेतबेले कर्ता भाव ता भितर नहीं ता भितर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं मान सम्मान नहीं निंदा प्रशंसा नहीं भल मंद नहीं ताहा हेले आपण कर्मयोग को क्रॉस कले सबु कर्मटा ही भगवत कर्म बोली भाविले झाड़ू मारिबाटा भी गोटे भगवत कर्म जोताटा पॉलिश करवाटा ही भगवत कर्म सहस एग्जाम्पल अच्छी कहले घंटा घंटा भक्ति जोग पर 2-3 एपिसोड हम देखंतु से मांस बिकाली मांस बिक्री करथला ता पाखरे शालग्राम थिला से शालग्राम को चिन्हिके ब्राह्मण नहीं आसला घरे फूल चंदन फल दे पूजा कला भगवान कहले ना ना राति स्वप्न मुझे मांस बिकाली पाखे रही एवं तारी जो मांस हणा आउ पजा है तार जो अस्त्र से काटे
ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବତ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ଭଗବତ ବୋଧରେ କରୁଥିଲା। ସେ ତା ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନଥିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଛି, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରହିଛି, ସମର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ସାଧନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶରଣାଗତିରୁ, ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ଶରଣାଗତିରେ। ଯିଏ ଯେତେ ସମର୍ପିତ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତା ହୃଦୟରେ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ହିଁ ଆସେ। ତାର କାହା ପ୍ରତି ମନରେ ରାଗ ଆଉ ଦେଶ ଭାବ ରହେନି। ରାଗ ବୋଇଲେ ଆସକ୍ତି, ଦେଶ ବୋଇଲେ ଅନାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ମାନେ କାହା ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ କି ଅନାସକ୍ତ ନାହିଁ। କାହା ପ୍ରତି ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଲାଇକ୍ ନାହିଁ କି ଡିସଲାଇକ୍ ନାହିଁ। ତାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ସବୁରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସର୍ବଭୂତରେ ଜଣକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବତ କର୍ମ ଏବଂ ତାକୁ ଭଗବତ ବୋଧରେ କରୁଛି। ସେଥିରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ରଖିନି। ଆପଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ରହି ଏସବୁ ପାଳନ କରିହେବ? ଏ ସବୁ କିଛି କୁହାହେଇଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପାଇଁ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ସବୁ ପାଳନ କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଧାରା ଦରକାର। ସେଇ ଧାରା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଯଦି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଳନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଧା ଭାବଟି ଆସିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ରହିନେ, ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଆମେ ରହିନେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରତ, କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ରତ, କାଲି ଗୋଟେ ଉପାସନା, ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଉପାସନା, ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ପୂଜା, ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ପୂଜା, ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ପୂଜା। ମାନେ ଆମ ମନର କିଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଆମର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବ ଆମର ନାହିଁ। ସବୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବ ଆସିବା ହିଁ ଦରକାର। କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭୁଲ କହିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ତୁମେ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ମାନବ, ତୁମେ ଆସିଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଯିବ ସେ କଥା ବି ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ସମର୍ପିତ, ତୁମ ଭିତରେ ତ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି, ଭଜନ କରିବି, ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଜପ କରିବି, କଥା କହିବି, ତାଙ୍କରି ପିତାର୍ଥେ ଜୀବନ କାଟିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଣକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଇବି। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ନୁହଁ ମାଳା ଗଢ଼ିବା, ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଚିତା କାଟିବା, ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଦାଢ଼ି ବାଳ ପଉପୁନିକି ରଖିବା। ଏସବୁ କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁକି ନା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଏ ବେଶ ପିନ୍ଧିଲି, ମୋତେ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇସବୁ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଆସେ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବ ଆସେ। ସେଥିଲାଗି ଏସବୁ କଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଆମେ ଭଗବତ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ବୋଧ ହେଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସେ କ୍ରିୟାରେ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଆସିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସାଧନା, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସାଧନା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଧନା, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସାଧନା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିକି ସାଧନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝାଡ଼ା ଯିବା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ତ ସେବା, ଭଜନ କରିବା, ଆମେ ସେବା କରୁଛେ। ଯଦି କର୍ମଯୋଗଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେଇପାରି ନାହିଁ,
आमर केबे ज्ञान जोग हो पारिबनी। गोटायर परिपक्वतार आउ गोटे आसे। थरे रामकृष्ण मिशन रे उत्सव चली था। उत्सव रे बहुत सेवा कार्य थाए। किए परिवेशन करिवो, किए झाड़ू मारिवो, किए रोषई करिवो, किए परिबा अमणिया करिवो, विभिन्न प्रकार कार्यक्रम था। स्वामी ब्रह्मानंद रामकृष्णकर मानस पुत्र थे। से समस्त काम को तदारख कर देखुले। से देखिकी केते जन को कहले तुम मान द्वारा साधना ठीक ठीक हम। पचारे केमिति आपण कहते द्वारा साधनाटा ठीक ठीक हम। सी कहले ब्रह्मानंद कहले, स्वामी ब्रह्मानंद कहले जे निष्ठार सहित ये भौतिक जगतर कर्म को अति सुचारू रूपे पालन कर द्वारा साधना हम। को लोक झाड़ू मारुची, केमिति झाड़ू मारिबार कौशल अच्छी। आत्मबोधरे मारिबा अलगा, ड्यूटी करवा अलगा, जस्ट ठकी दवाई चालाखिरी झाड़ू मारिबा बांकर पीबात्र हो से भाव अलगा, सबूटा जना पड़। आज संध्या बेल सत्संग कहते गुरु समस्त को जानते, भल कि जानते, समस्त को तलिबा ठार मुंड जाए देखते, प्रति लोक कथबार्ता चाली चलन आचार विचार देखते से सात्विक कि राजसिक कि तामसिक, ता मन रे कौन चाहूँची, से कौन उद्देश्य रखी भल भाव जानीपारती, किंतु कहते नहीं। केतले डायरेक्ट कहवाटा मना है, इनडायरेक्ट ही कहते। एवं इनडायरेक्ट न कहवाटा बर्तमान जुगे बहुत भल। जड़े ब्रह्मचारी आश्रम थे, से चली जाइछन्ति। किछि दिन पूर्व आम कहूँ कहले कुकुर न कहले ठाकुर। जो बाबा आपण मानक एडभाइस दौरान कुकुर कुकुर भो भो है ना, किछि करि पारे ना। न कहले ठाकुर चुपचाप जगन्नाथ बसचंदी, कृष्ण बसीचंदी, राम बसीचंदी। जेते लोक जी जमती भाव भक्ति नहीं कि जाऊँची, से सेमती रिजल्ट पाउची। से किछि कहउचंती कि जदि ठाकुर कहवा आरंभ करेंगे, आपन को देखिए बहुत लोक भल लगे। ठाकुर जहाँ कही गीतारे भागवत दीटी ग्रंथ भगवान वाच, से कथा आमको कौन भल लगुचे? जदि से कथा आमको भल लगु था, आम जीवन में कार्यकारी करते ना। आम शुणुचे, जानूचे, पढ़ुचे, गुरु पाखु से ज्ञान लाभ करुचे, किंतु मन टिकिए से ना। कहीं ना भल ना, आम भल पाऊने, से कथा को आम ग्रहण करें जेहेतु आम भल पाइपारूने। थोड़े देखु सतरे कौन आम दिने गोटे भल मनीष कि ये संसार विदाय नवा? सतरे कौन आम भगवान को मनरे हृदय कौन भक्ति करवा? सतरे से आम मनरे स्थान पाइबे, आउ कहीं पाइबे नहीं। आपण कहले ताले कौन साधु होते बा सन्थ होते बा भगवान को भजन करते कौन सतरे समस्त को भूली जावाई, समस्त को विरोध करने ना? गुरुदेव कहले मु साधु होइछि समस्त को भल पाइबा पाई। कौन भल पाइबी ना? सबुरी भितर प्रकृत सत्यटा को मु देखिबी। मु देखुची मो बापा, मु देखुची मो भाई, मु देखुची मोर भौणी, मु देखुची मोर स्त्री। ता द्वारा कौन होउची ना? आसक्ति आसुची, ता द्वारा वासना कामना रोची। जो मु सबुरी भितर ईश्वर सत्ता को उपलब्धि करी, आत्मसत्ता को उपलब्धि करी, मोर कहा प्रति मनरे आउ राग देश भाव ही रहिबना। समस्त को भल पाइबाटा आरंभ हो। तार कौन सी कर्म मो मनरे आउ प्रतिक्रिया ही जागृत हेनी कि क्रिया जागृत हेनी। जितेबाला मु व्यक्ति विशेष देखी देखिका गली से कौन है ना मोर केतबले भल केतबले मंद, केतबले आसक्ति केतबले अनासक्ति, केतबले कि प्रकार मनोभाव जे सृष्टि हम ता किछि ठीक आउ ठिकाना ना। तेणु प्रकृत भल पाइबाटा आरंभ हम कौटी ना? भक्ति जदि भाव तुम भितर थब, प्रकृत भल पाइबाटा तुम भितर प्राप्ति हम बा भल पाइबाटा तुम भितर ही आसीबो। तेणु कहीं आम मानक मनरे बा हृदय रे, मन गोटे कौन पुणी हृदय गोटे कौन?
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଏ, ଆଜି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ହେଲା ଭୁଲିଯିବି। ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଇଥିବି, ହୃଦୟର ଭକ୍ତି କରୁଥିବି, ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବି, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଏ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି, ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଏ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ପୁରା ପକ୍କା ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି, ଟଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ନିର୍ଭର ଆସିବ, ଭକ୍ତି କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନାହିଁ, ନିର୍ଭର ଆସିନାହିଁ, ଭକ୍ତି କରିନେ ତାଙ୍କରି ପିତାର୍ଥେ ଆପଣ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେନି। ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ଟିକେ ଅଳ୍ପକେ କର୍ମଯୋଗ କଥା କହିଲି, କର୍ମଯୋଗରେ କେମିତି ଭକ୍ତିଭାବଟା ଆସିବ, କର୍ମଯୋଗରେ କେମିତି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ତାପରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବୋଇଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାବ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କେମିତି ଗୁରୁ କ'ଣ, ଭଗବାନ କ'ଣ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ଭକ୍ତି କ'ଣ, ସେବା କ'ଣ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଟିକେ 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 ମନରେ ଭାବ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ସେ ଲାଗି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭେତ ଜ୍ଞାନଂ ତତ୍ପର ସଂଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧା ପରାଂ ଶାନ୍ତି ମଚିରେଣେ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଉପନିଷଦ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ, ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗସୂତ୍ର, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ସାଧକଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଳେଇ ଆସେ। ଯେ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲି ପାରନ୍ତି, ଯେ ଭଲ ନାମ ଗାଇପାରନ୍ତି, ଯେ ବହୁତ ଅନର୍ଗଳ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲି ପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ କେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଥିରେ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରବଚନେ ନ ଲଭ୍ୟ, କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ପିତାର୍ଥେ ସମସ୍ତ ସମୟଟା, ଜୀବନଟାକୁ କାଟି ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀ କୃପା କରିବେ, ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରୟାସ। ମଣିଷ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ ନ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପାଇପାରିବ? ପ୍ରୟାସ ପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା କଥା। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲଭ୍, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମାନିନିଅ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅ, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଜଗତର କଥା କହୁଛି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାଳି ଜପ କରିବା ଗୁରୁଦେବ ଦେଲେ। ଦିନକୁ 16 ମାଳା, ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ କି 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରିବା ମହାମନ୍ତ୍ର। ସେ ବର୍ଷ ପରେ ଜପ କରି ଆସି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତ ଜପ କରିଲି, ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା, କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଯାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରିକି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ
तापर से कौन कले ना पुणी वर्षक करके आसिले जहाँ को जो जिन भल लगे ना क्या शोया भल लगे बाबा पूर्व कहले क्या गपिया भल लगे क्या ईश्वर को कथा भल लगे तेणु निद आसला से शोगले असुविधा कौन अच्छे सब कालियार इच्छा जगन्नाथ इच्छा पुणी आसी वर्षक पर पहुँचले आज्ञा गुरुदेव नाम तो जप करुच्ची कहीं भगवत दर्शन उपलब्धि होने अरे जा गोटे वर्ष जप कर गोटे वर्ष जप कले एमती क्रम 13 वर्ष अतिवाहित होगा लास्ट को कहले नाई 13 वर्ष पूरीगला ये माला आपण नियंतु कहीं तो भगवत दर्शन उपलब्धि है नहीं आओ से माला जप करके लाभ कौन अच्छी व्यक्ति सब रेजल्ट चाहती कर्म चाहती नहीं जेपर्यंत व्यक्ति रेजल्ट चाहूँगी ता भितर कर्ता भावटा रही जेपर्यंत कर्ता भाव अच्छी से पर्यंत तार दर्शन उपलब्धि अनुभव हम नहीं कारण भगवान कहते भागवत उद्धव मन रखी थबु मु मले तू मते पाइब आम तो मु मरीनी से प्राप्ति केमती मु तो पुणी चाहिए ये सूक्ष्म कथा गोटे बुझे देखिए जो दिन आपण भितर मु मरीज से दिन आपण व्यक्ति भक्तिर भावटा ही आसता पूर्व जो भक्तिर भावटा आसूची केतक समस्त नुहे जो इमोशनाल गोटे भाव प्रवणता गोटे प्रकृत रियल लव आरंभ होनी जिते मु मर जेपर्यंत मु जाइली आजिकल सोमवार कार्तिक मास मंदिर को गली दर्शन करने को जगन्नाथ कि शिव मंदिर को गली प्रबल दला चकटा भिड़ा भिड़ी क्या भितर देखिए सामान्य भगवान को पित्यार्थे निष्काम पूजा करने से जाइए क्या हाथ टेकी सीटी खाया गंडाई दे पार ता मनर शुद्धि पवित्रता केते आसिला एते वर्ष दीक्षा नेला परे तार समीक्षा से करिचे 13 वर्ष पर आसी पहुँचला कहला गुरुदेव मालाटी नियंतु मु मोर जाऊँ गुरुदेव कहले ठीक अच्छे मालाटा को थोई दे घर को जा काली ब्रह्म मुहूर्त आसी पहुँचबू एतिक समय भितर तू भगवान को नाम जप करू नहीं कि भगवान को चिंता करू ना से मालाटी को थोई दे कौन कला ना यात्रा कला जाई तार कुड़िया भजन कुटी पहुँचला बेसी भगवान देखादेले बेसी मन पड़ा बेसी अनुभव है जिते से भूलिया को चाहिला भूली पारला ना 13 वर्ष जे सब जप करुच्ची दिन राति से कौन के सहजे भूली पार चित्तर जो प्रोग्राम दिखाई से प्रोग्रामटा बाहर ना तापर आसी ब्रह्म मुहूर्त गुरु पाखे पहुँचले गुरुदेव कहले आसिल ना आज ब्रह्म मुहूर्त एवं ब्रह्म दर्शन समय वर्तमान देखुना लोक केतेटा राति शोचती केतेटा बेले उठुंट उठा बेले शोवा आरंभ हम से लोक कि साधना करेंगे लोक जीवन कहीं रोगग्रस्त दुख जंत्रणा कष्टमय न हो वर्तमान नीति नियम श्रृंखला किसी ना तापर कौन है कहले तुम भगवान को भूली जाइच भगवान नाम को जप को भूली जाइच भगवान कथा को भूली जाइच ना गुरुदेव तो बेसी स्मरण होची बेसी मन पड़ुची बेसी कौन होची स्मरण होची ना मालाटा करूनी मन भीतर तो जप चली मन भीतर तो स्मरण होची मन भीतर कथा भावुची जिते तुम मन भितर भावी सारे 24 घंटा मन भितर चिंता कर सारे मन भितर भजन कर चलीच तुम तो भगवान अलरेडी प्राप्ति हो जाइए तुम अनुभवटा ना आज अनुभव कर तुम पाखे से अच्छा तुम भितर से अच्छा तुम सब कथा को से देखुं जानुंट सबकि करुँच शास्त्र जहाँ मु भावई जहाँ मु चिंतई जहाँ मु करई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुंट प्रतिक्षणे बा अनुक्षणे प्रतिक्षणे सबुले से जानुंट ये अनुभवटा आमर होनी आम भावुचे कौन बिलई दूध पीऊँच क्षीर पीऊँच आखि बुझिकी भावे तो कहीं देखुना आम सेमती समस्त कर्म कर जाऊे आम भावुचे कहीं देखुना प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक समय से आपण पाखरे सबू स्थान से उपस्थित से कौन न देखुं कौन न जानुंट किंतु से अनुभव नहीं तू गोटे मुहूर्त भगवान को भूली पारू ना
13 ବର୍ଷ ସାଧନାର ପରେ ତାହେଲେ ତୋର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି, ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ତ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଯେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ? ତୋର ଅନୁଭବଟା ଦରକାର। ସାହୁରି ଭଜନରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଟା ନଥିଲା। ଅନୁଭବ ଗୁରୁଦେବ କରେଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ରମଣ ମହର୍ଷି ପାଖକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବି। ମାସଟେ ଗଲା, ମହର୍ଷି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ସହସ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞାରେ ଥାଆନ୍ତି। କ୍ଷୀଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଆମର ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳତା, ଯେତେ ଅସ୍ଥିରତା, ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଯେତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଚଞ୍ଚଳତାରୁ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିବ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଚଞ୍ଚଳତା, ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ମାୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ସେଠି ମାୟା ଅଛି। ଏ ମାୟାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ? ସେ କହିଲେ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପରେ ଆପଣ ମନକୁ ରଖିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପରେ ଯଦି ସାଧନା କରିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ମହାମାୟାଙ୍କ ମାୟାରୁ କ'ଣ ହେବେ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଭାଗବତରେ ଅଛି କ'ଣ? ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ, ମୋର ଚରଣ ଯିଏ ଚିନ୍ତଇ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ। କେତେ ଥର ତାର ପାଦ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳରେ ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। କେତେ ଥର ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରଜପରେ ବସିଛନ୍ତି? କେତେଥର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିକି ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଚାଲିଛି। ସେ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ରଟି ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କେତେ ଥର ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ବାରଣ ନ ହେଉଛି, ଦିନେ ମନ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ହରିବୋଲ କହୁଛି, ହୁଳୁହୁଳି ପକଉଛି, କେତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମୂଷାର ଉତ୍ସାହ କରୁଛି, ରାତିରେ ଉଠି ଗାଧୋଉଛି, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ କ'ଣ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ି ମୁରୁଜ ପକାଇ କେତେ କ'ଣ କରିଯାଉଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ନ ଚାଲିବ, ଯେତେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡ କଲା କରିପାରିବ? ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ଭିତରେ ଯେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଛାଡ଼ୁଛି, ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏନି। ଭକ୍ତିଟା କେଉଁଠୁ ଶିଖିବ? ରହିଗଲା ମହର୍ଷିଙ୍କ କଥା। ମାସକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହର୍ଷିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଜି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବାଜୀ ମହାତ୍ମା ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଥର ଭଳି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପଦେ ଅଧେ କହୁଛନ୍ତି। ମାସଟେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆସିଛି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରି, ମୋର କୌଣସି ବାସନା କାମନା ନାହିଁ। ମହର୍ଷି କହିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଯିବେ? ତାମିଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନା ତୁମେ ବା ନିଜେ ଭଗବାନ, ଆଜିଠାରୁ ଅନୁଭବ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହି ମହିମାଂସ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ।
କିନ୍ତୁ ଜମା ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେହବୋଧରେ ଅଛେ, ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛେ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛେ। ଆମର କେତେବେଳେ ବୋଧ ହେବନି ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ କି ସେଇ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୋଧ ହେବନି। ଆମେ କେହି ପରମାତ୍ମା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ, ସେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ନ ଆସିଲେ କେବେ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ନିର୍ବାହ ପାଳନ କରିଦେଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହୀ। ମୋର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୋର ବୋଧ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଦେଖ ସେ ତୁମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତମର ଯେତେ ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ହେବ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଅନ୍ତଃକରଣ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଅହଙ୍କାର ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତମ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ କ'ଣ ପାଇବ ନା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ଦେଖିବ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଏବଂ ତୁମେ ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛ। ତୁମକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ ସୁଖ, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ବୁଝିବା ପୁଣି ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତୁମେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ। ଏହା କିଛି ସବୁ ସମ୍ଭବପର ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ନ କଲ, ଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଶୁଣ, ଯେତେ ଯାହା କର, କିଛି ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିବ। ଗୀତା ପଢ଼ିବି, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗସୂତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ିବି, କେଉଁମାନେ ଟିକେ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ମୋ ମତରେ ବେଶୀ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ପଢ଼ୁଛ ଟିକେ ଗୀତା ଭାଗବତ ହିଁ ପାଠ କର। ଆଉ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କର। ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କ'ଣ କହିଲେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସ୍ଥୂଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ, ଏବଂ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦିଅ। ଦେଖ ତମ ଭିତରେ ତମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଡେ ବାଇ ଡେ କେତେ ଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଜାଣିବ ନା ମନ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ମନ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି, କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରିବି। ମୋ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ହେଉ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ହେଉ, ଏ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ହେଉ, କି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ହେଉ, ତାର କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କାମଟାକୁ ହିଁ କରିବି। ଯଦି ଏତିକି ତା ଜୀବନରେ କରି ଚାଲିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମଯୋଗକୁ ପାସ୍ କରିଯିବ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ପାସ୍ କରିଯିବ, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସେ ଉଭେଇ ଟୁଭେଇ ହିଁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ, ଗୋଟିଏ ଭାବନାରେ, ଗୋଟିଏ କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଭକ୍ତି କାହାଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ଯିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କର, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କର, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ। ଆରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ନେବୁ ବୁଝିବୁ? ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ, ଭଜନ କରିପାରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦିଅ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେବେ। ଏଇ ସେବାରେ ଯଦି ତୁମେ ରହିବ, ସେ କୃପା କରିବେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି କ'ଣ ନା ପ୍ରୟାସ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରୟାସ ବୋଲେ ଚେଷ୍ଟା। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନା ଯିବା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଦେହ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ବାହାନା ଆପଣ ମନ ବାହାର କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମନର ଚାଲାକିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି
ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନା। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଘରେ ପୁଣି କେମିତି ରହିଲ, ପେଟ କାମୁଡୁଛି ପୁଣି କେମିତି ରହିଲ, ପୁଣି ଘର କାମ କେମିତି କରିପାରିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କେମିତି କରି, ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ତମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ, ତମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କି ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋହର, ଏ ସଂସାରରେ ଦବା ନବା ବନ୍ଧୁ ନଦେଲେ କିଏ କାହାର, ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ କିଏ ସେ ହୋଇବ, ଦୂତପଣେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯିବ। ପ୍ରକୃତ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅତୁଟ ରହିଛି, ନିଷ୍କାମରେ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣଠାରୁ କେବେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କରିନି। ସେମିତି ବନ୍ଧୁ କେବେ ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି? ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନ ଚାଲିବ କୌଣସି ବନ୍ଧୁତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବାପ ପୁଅରେ ବି ହେବନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ହେବନି, ବନ୍ଧୁ ତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ବି ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭଉଣୀ ଘର କି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଘର ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କେବେ ରହିବନି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ରହିବେ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭାବିଥିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଭାବ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, କିଏ ଗଲା ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ, କିଏ ଆସିଲା ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଉଥିବେ ନା ବିଭୋର ହେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି ଆସିବ ନା ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ସେ କୃପା କଲେ ତମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇ ହେଉନି, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ହେଉନି, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରି ହେଉନି, ଗୁରୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ହେଉନି। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, କାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆରେ ବାବାଜୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁଣି ଖରାପ ହେଲା, ଆମେ ସେଠି କାହିଁକି ଯିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା, ଆମେ କାହିଁ କ'ଣ ଦେବା, କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ବାବାଜୀ କେଉଁଠି ପାପ କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ତା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି ନା? କେତେ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଭଗବାନ ଏତେ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଏତେ କେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭକ୍ତକୁ ପକାନ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରୁଥିବ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସବୁଥିରେ ଲାଭେ ଅଲାଭେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଯିଏ ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ ଦିନେ ହାର ମାନିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ, ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ, ତପସ୍ୱୀ ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ, ସମଦରସୀ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ, ଦୟା ସାଗର ପରହିତ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପଛେ ପଛେ, ନିତ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ, ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବହୁତ ବାବା ଉପସ୍ଥାପନା। ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ଶାନ୍ତ, ତପସ୍ୱୀ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୁଝେଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ହେଇଯିବ। ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ, ରିପୁ କ'ଣ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଏଡ଼ିକି ନିଲଟା ହେଲୁ, କଲୁ ଏକାଦଶୀ ବର୍ଷ, ଛାଡ଼ି ନେଉ ଦିନେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। କେତେ ଜନ୍ମ ତୋର ଯିବ ଏମିତି ଏକାଦଶୀରେ ବାପା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଡ଼ାଇଥିବୁ। ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ, ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ଏଇ ଭାବ ଯାହା ଭିତରେ ଆସିବ, ତାଟି ଭକ୍ତି ଭାବ ହିଁ ଆସିବ। ଭଗବାନ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାରୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାରୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏଇସବୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ନା, ଏଥିରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବି। କାହାର ପୁଅ ମରିଯିବ, କାହାର ଝୁଅ ମରିଯିବ, କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହଜାର ହଜାର ପରୀକ୍ଷା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜୟଦେବ ଭିତରେ ରହି ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଲେଖିଲେ, ଜଣେ ତ କର୍ତ୍ତା ନା, କରି କରାଉଥାଇ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏତିକି ଜନ୍ମରେ ବୁଝା ହଉ, ଦେଖିବେ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି ଆସିବ। ଆରେ ସିଏ ଗଲେ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ, ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଲା, ସବୁ ତ ଜଣେ ନା। ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଚୋରମାନେ ବାଟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହଁ ନେଇଗଲେ କିଛି ନାହିଁ,
पुणी हाथ गोड़ को हाणीदे बांधिकी पुणी कूओ भितर पकईदे। ये कथा किए करुच्ची? सबु कालिया करुच्ची ना। सी बस एकनिष्ठ भाव में भजन कला, निष्ठारू टिके टली भी नहीं। आज बोला तेणु केबे टिके टली भी नहीं। आमे जदि एक कथा गोटे दी गुरु पदे कथा कहीदेले टिके उपदेश देदेले आमको टिके प्रतिकूल लगे आउ सत्संग शुणा जीवा नहीं। बाबा भल नुहति आउ आम सागर कथा हेले नहीं। से धनी लोक को चाहिए आमको चाहिए तुमर जिते ज्ञान गारिमा तुमर कल्चर तुम्हें ता भीतर खाली विष्टा घाटिल 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 कौन जहाँ पाउच पाउच जानूच कौन अच्छे। छोट जगन्नाथ आसिले पुर उठेले हटिया ठाकुर हाथ गोड़ पुणी कृपार सब होगा। तापर धनरत्न देले से नहीं गले। एमती शह शह कथा लक्ष लक्ष कथा विराट विराट ग्रंथ ही थुआई। तेणु भजन कले बहुत बाधा विघ्न प्रतिबंधक दुख कष्ट साधना पीरियड आसे। सबुटा सहीकि जदि साधक निष्ठार सहित भजन करी 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 चलिबो घंटा घंटा एवं टिके व्यतिक्रम को दिन करिबो नहीं। जेकोसी सिचुएशन से बसी तार भजन रत रही भगवान ताको लास्ट को धरा देवे। जेतबले भगवान धरा देवे सेतबले से भक्ताधीन होइजिबे। से भक्तंकर वशीभूत होइजिबे। भक्त जहा कहिबे ता से पालन करिवे। बुझिपारुचंती? तेणु साधु सन्त मैंने केतबले निर्दय नुहति। बहुत लोग भावती साधु सन्त बहुत निर्दय। जो लोक मैंने ऊपर को टिके हार्ड जना पड़ते भीतरटा बहुत सफ्ट। थरे देवराव बाबा वृंदावन रे आश्रम करचंती। आश्रम अवस्थापन करुचंती। हजार हजार पक्षी आसी बसिले। हजार हजार पक्षी बाबा देखले समस्ते पार्टी करुचंती चित्कार राप दौरान। तांकर शिष्य उत्तराधिकारी जी भी अच्छा सहित आम बसीचु कथा होइचु। ए जमी किणाला पर जाइपारू नहीं जीवु। तापरे से गोटे बाड़ीटे आण। से बाड़ीटे जमी आनिले बाबा को देले। बाबा तो सब मंचा पर अवस्थापन करुथांती। से जमती पक्षी को बाड़िया को बसिले समस्त पक्षी गुड़िक पर मेला कर बाबा पाखु पलि आसिले। से मंचा आम देखीचु पाखे बसीचु ध्यान करीचु आसीचु। देखंतु पक्षी माने किते जानिथिले साधु हृदय किते कोमल किते दयालु किते परोपकारी साधु माने एवं पक्षी माने स्वागत करुछन हमको बाड़ाओ पर मेला करी पलि आसिले शह शह पक्षी। बाबा कहले मो द्वारा ये संभव पर नुह तुम्हें पक्षी मान को हुड़े दियो। जिते हुड़े को बाड़ी आरंभ कले समस्त पक्षी चित्कार कर उड़ी चली गले। तेणु साधु सन्थ माने किते दयालु केवे से निर्दय नुहति। जिते जहा करी तांकर जे शरणापन्न पुणी बसंती। जेकोसी साधक कि साधिका से पुणी तांको ग्रहण करती। तेणु आम हृदय भक्ति केमिति आसीबो ना भक्तंकर सेवा कले। आमे केबे भक्तंकर सेवा करूचे? भक्तंक पितार्थे आम समयटा को देइचे। आम इनकम रु केते परसेंट तांको सेवा नुहे। से तांको जहा दिया जाए से समस्त सेवारे भगवान को सेवारे लगे दियंती। आमे केते देई पारिचे? आम जाचे आम कि नहीं जापर नहीं। जहाँ नहीं जीवा ताको आम केबे सृष्टि करूना। देखंतु नारदंकर पूर्व जन्म। नारद प्रभुंकर जड़े बड़ भक्त। केमिति से बड़ भक्त हो पारे? पूर्व जन्म केवल ही साधु सेवा करुले साधु संग करुले। साधुंकर प्रसाद बड़ी प्रसाद को सी ही पाउले। तेणु प्रत्येक गुरुकुल आश्रम आगे गुरु माने प्रसाद छाड़ती। से प्रसाद समस्त शिष्यों हाथ में टिके टिके दि जाए। कारण से प्रसाद पाइले गुरु प्रति श्रद्धा गुरु प्रति विश्वास से प्रसाद एत मूल्य थाए। गुरु प्रति भक्ति मनरू केवे जीव ना।
ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଭିଆଇପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ଧାରଣା ଆରେ ସେ ବାବାଜୀ ପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ। କେତେ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅସ୍ମିତା ଭାବ ହିଁ ଆସୁଛି। ନାରଦ ସେବା କରି କରି ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇ ପାଇ ମଲେ, ତାପରେ ନାରଦ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ନା ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଖଗ ମୃଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ। ଦୈତ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଦାନବ ବୁଝିପାରୁ, ଖଗ ମୃଗ ରାକ୍ଷସ ହଉ ମାନବ ହଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହଉ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ସ୍ୱଭାବର ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା ନିଷ୍ଠା ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବ। ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛ? ଥରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିଦେଇ ପାରିଛ? ଥରେ ଅକୁ ମଡ଼େଇକି ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିପାରିଛ? ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସାଧନା କେମିତି ଏକାଥରକେ ହେଇଯିବ? ଯାହାର ଏକାଥରକେ ହେଇଛି ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା କରି 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 ଆସିଛି। ସେଇ ସୁସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଗର୍ଭରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇଛି ଏ ମହାମାୟାଙ୍କ ମାୟା ତାକୁ ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏମିତି କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୁଣି ତାକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଟାଇମ୍ ଖାଇକି ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚବଟିରେ 12 ବର୍ଷ, ରମଣ ମହର୍ଷି 40 ବର୍ଷ, ତୁଳସୀଦାସ 16 ବର୍ଷ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଜ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲା ପରେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଛାଡ଼ିବୁ କ'ଣ? ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୋର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ତୋ ନନ୍ଦନ। କାହିଁକି କି ପାଇଁ କରୁଛୁ କ୍ରନ୍ଦନ? ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଅଛି, ଆମର ତ କିଛି ମନେ ରହେନି, ଶୁଣି ଦେଇଥାଉ, ଯେତିକି ମନେ ରହିଥାଏ ସେତିକି। ତୋର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ତୋର ନନ୍ଦନ, ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ମୋ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ତୁ କିମ୍ପାଇଁ କରୁଛୁ କ୍ରନ୍ଦନ? ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋ ଭିତରେ ବା ତୋ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ବା ନିଜେ ପ୍ରଭୁ। ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କେତେବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିମେ, କର୍ମରେ ଜାଣିମେ, ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଜନ କଲେ ମିଳେ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା, ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ହିଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଗଟେ ହେଇଛି, କୌଣସି ରୋଗକୁ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? ଚପେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? ଯଦି ଏତେ ବଟିକା ଖାଇଲା ପରେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମନର ଯେଉଁ ମଳି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଶାନ୍ତ, ଯେଉଁ ରିପୁଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ମରିଯିବେ, ଚାଲିଯିବେ। କେତେ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, କେତେ ଭାବ ଦରକାର, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, କେତେ ନିର୍ଭର ଦରକାର। କରି 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 ଚାଲିଲେ ଦିନ ଆସିବ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜଡ଼ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁଷ୍ଟଠାରୁ ସନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାରୀଠାରୁ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ୱାର୍ଲଡରେ
समस्त प्रति तुम भितर कौन हम ना दया भाव आसव प्रेम भाव आसव जहाँ ठारे भक्ति भाव आसी यही लक्षण ही प्रकाश पाए से कौन सी विषय मंतव्य दिखती ना कौटा को भूल ठीक कहती ना केवल गोटे कथा कहती भक्ति केमिति आसीबो ना केते गोटे नियम जदि आपण पालन करेंगे निष्ठार सहित वर्ष वर्ष आपण हृदय रे भक्ति भाव आसीबो एति कहिकी बंद करबा कौन नियम ना आग जीवन रे लक्ष्य निर्णय करेंगे प्रथम लक्ष्य होची मु भगवान को भल पाइबी भगवान को भक्ति करेंगे द्वितीय कथा एथिपाई मते आग सात्विक जीवन काटिया को पड़िबो कम्प्लीटली सात्विक जीवन से सात्विक जीवन कौटे शिखी ना सन्थ ठारू साधु ठारू गुरु ठारू शिखी पोशाक सात्विक खाद्य सात्विक परिवेश सात्विक उपासना सात्विक कर्म सात्विक सबू गुड़ाक सात्विकमय होता ड्रेस गोटे खाद्य गोटे राजसिक सबू किछि हबनी सात्विक भी भक्ति भाव आसबनी विशुद्ध सात्विक भाव जो तुम भितर आसीज से तुम भितर भक्ति भावटे ही आसब सबुटा सात्विक खाद्यटा भी सात्विक प्रभु को समर्पण न कले आप खाईपर जहाँ प्रभु खाती आपण अफर कर समर्पण कर खाइबे सबु प्रभुंकर प्रसाद बोली भाविबे तापरे सबुदिने निर्दिष्ट जप ध्यान रे बुड़ीबे पर्टिकुलर गोटे जप पर्टिकुलर गोटे ध्यान जहाँ को कृष्ण भल लगती क्या राम भल लगती क्या जगन्नाथ भल लगती क्या गुरु भल लगती क्या माँ भल लगती राधा राधा किए जप कर किए कृष्ण कृष्ण किए राम राम किए गुरु गुरु किए जगन्नाथ 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 जप गोटे नाम कंटिन्यूअस जप किए सगुण जपर रहिबो किए निर्गुण जपर रहिबो किए साकार पूजार रहिबो किए निराकार पूजार रहिबो किंतु कहा को विरोध नथिबो भगवान सगुण भगवान निर्गुण भगवान निराकार भगवान साकार कबीर कहले निराकार होची मोर पिता साकार होची मोर माता जे बहुत साधक अछंती सेमान कौन करते सगुणवादी निर्गुण को विरोध करते बहुत साधक अछंती निर्गुण को भल पाते सगुण को भल पाते नहीं बहुत साधक अछंती सगुण को भल पाते निर्गुण को भल पाते नहीं जहाँ भितर मत पार्थक्य अच्छी से पूर्णांग साधक नुहति अंध अंध कहवाटा भी भूल हाथी देखती जमी मत दियंती हाथीटा कि भली ना कोला भली जे कान को देखी जे भगवान कि भली से कहती से केमती ना खंभ भली किए कहती पथर भली किए कहती दौड़ा भली से भली जार आखि अच्छी से सबू मिसई देले जहाँ से कहे से सबूटा को समर्थन करे सबूटा को भल पाए सबू काम करे किंतु रामकृष्ण परमहंस कहले अरे से माछ किए माछ को भाजी करी खाए किए माछ को पोड़ी करी खाए किए माछ को तरकारी करी खाए किए माछ को मोहर करी खाए से ही माछ सेमती ध्यान करिया भल लगे जप करिया भल लगे सगुण पूजा करिया भल लगे निर्गुण उपासना करिया भल लगे नीरव रहा भल लगे सत्संग करिया भल लगे सबू भितर तार विशुद्ध सात्विक भावटा ही फुटी उठुथिबो तो सबुदिन साधन से रत रहिबो सेतुर को दिन से बंद करबनी गोटे धारारे से रहिबो धारारे व्यतिक्रम हबनी जदि धारारे रहिबो कंटिन्यूअस वर्ष वर्ष ता चित्त शुद्धि हेले ताटी राधा भाव आसीबो जेतोळे ताटी राधा भाव आसो धारा गोल्टे देले राधा जेतोळे राधा भाव आसीबो से कौन करिबो रास पीठ को जाई परिबो रास स्थल को जाई परिबो नित्य वृंदावन को जाई परिबो प्रभुंक सहित दिन दिन राति राति कौन करिबो रास लीला रे प्रवेश करी रास करिबो रार्थ जीव स अर्थात्मा ये जीवात्मा परमात्मा को सहित मिलन हो एवं से नित्य वृंदावन रे सब बेले प्रभु को देखुथिबो आनंद प्रमोद रे आनंद प्रेम रे ता जीवन टाक अतिवाहित करदेवाटा ही रास
दिव्य चेतन परिपूर्ण होता ही रास आमर तो धारा पर्यंत स्थिर हो पारानी। आज पूजा काली पूजा ना, आज ध्यान काली ध्यान ना, आज दान काली दान ना, पुणी मनरे विरोधाभास सृष्टि होगा। अरे काली 10,000 दे आज पुणी पैसा देवी, काली वृंदावन कोटी टंका गुरु दे पुणी आज आउ देवी, हो पार जहाँ देदेलु सी जे तोर तू ये कथा जानिनु। धारा मोर पर्यंत ठीक हो पारानी, सात्विक जीवन हो पारानी, ध्यान जप निर्दिष्ट धारा रे कंटिन्यूअस प्रोसेस हो पारानी। तापर कौन दान, जहाँ मोर शक्ति सामर्थ्य अच्छे मु मन को देदेवी, प्लस मो पाखे जहाँ अच्छे मु प्रभु सेवार, भक्तों सेवार, गुरु सेवार, भगवान सेवार लगेदेवी। कहले बहुत समय जो मैंने लगे से कि फल पाई। नेक्स्ट सत्संग पुणी जगतसिंहपुर कहवा कि भक्ति द्वारा सबकि प्राप्ति हुए, भक्ति द्वारा सबकि प्राप्ति हुए। सब कौन आग भगवान मिलती, भगवान मिले सबकि मिल जाए। भक्तिर जिनिस कौन करिया, आश्रम करवा, मंदिर करवा, लोक मान भोजन दबा, ठाकुर को भोजन दबा, लोक मान सेवा करवा, ठाकुर सेवा करवा, आनंद प्रेम रे दिनटी को अतिवाहित। रास आपण भीतर आसीगला, आप राधा भाव नहीं बंचिले, सब आनंद प्रेम रे आ सब भगवान सहित आप मिलन जोगयुक्त अवस्था रहिले। निधुवन जमती गोपी माने कृष्ण सहित रास करुले, से निधुवन आप प्रवेश करी गोपिका भाव नहीं आप रासलीला प्रत्येक मुहूर्त कर चलिए। आमर गोटे धारा है, सात्विक जीवन है, आमर सात्विक दान है, आम सन्थ संग साधु संग आम कले। भागवत कहीदे जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु कहीदे। ठीक अच्छे कि तो करी देखुच कि भगवान आमको जो उपदेश देते आमे जदि पालन न करी, भगवान आमको जो कथा कहते आमे तो खाली कहिबा कहिबा कहिबा, ज्ञान रे केबे शांति मिले ना। ज्ञानटा जेतोले क्रियात्मक हुए ता भक्ति रे परिणत हो जाए, जेतोले भक्ति रे परिणत हो जाए सेतिबेले शांति और आनंद मिले। आपण जानछन्ती समस्ते भगवान, समस्त को भगवत दृष्टि देखिले आपण शांति और आनंद लगे। ये कथाटा को जीवन में पालन करि जदि कई भगवान आप मागिले खंडे खाइबू, आपड़ के 50टा टंका 100टा टंका दे पारे, गोटे टंका 2 टंका 5 टंका एवं 10 टंका हो जाए, से देला बेले आप भी चिंता करेंगे मुझे 10टा टंका तक दे सारे। यदि समीक्षा करेंगे से प्रभु ही ता भीतर नेले, से प्रभु ही खाइबे, केते शांति केते आनंद। कि क्या दौच संसार एक भीतर दुई नहीं, ईश्वर एक, सबरी भीतर पशि से लीला करुचंती। क्या मुदेली किए नेला, जिते नकारात्मक चिंता आपण भीतर आसूची आपणकर कर्ता भाव अहंकार, जितेबाला आपण समर्पित होइजिबे आपण भीतर ये भाव रहिबनी। तेणु सात्विक जीवन आउ कौन गोटे धारा रे सब ध्यान जप आउ सत्संगर आश्रय, साधु सतंकर सेवा, लास्टटा हूँ कौन से मूल कथा और शेष कथा, निजको गुरु भगवान निकटरे पूर्ण मात्रा रे समर्पण कर। तुम भितर मु मोर भाव जमती न रह, संपूर्ण भाव में गुरुगत प्राण हो जाओ, भगवत प्राण हो जाओ। जो उपदेश भगवान देइचंती ताको अक्षर अक्षर पालन करने निकट प्रार्थना कर। आर्थरिक बाबा कही नवम अध्यायर 22 श्लोक, 18 अध्यायर 66 श्लोक बारंबार पढ़। तो साधना कर साधना कर साधना कर, जिते मन शुद्धि हम, निर्मल हम, पवित्र हम, आपण भितर सेते भक्ति भाव आसीबो। भक्ति भावर लक्षण बाबा कहले मानसिक शांति लगे, ईश्वर को भजन करने ध्यान जप करने बहुत भल लगे, आ समस्त प्रति आपण हृदय दया भाव आसीबो, भक्ति भाव आसीबो। समस्ते मो प्रभु बोली स्पोंटानियस
आपण मन भितर चिंतन हब जीवन धन्य हो जो आसी से कम करके आपण हसी हसी विदाय ने आपण को सीटी मुक्ति दरकार ना मोक्ष दरकार ना सविकल्प दरकार ना निर्विकल्प दरकार ना इंद्रपद दरकार ना ब्रह्मपद दरकार ना राजराजेश्वर पद दरकार ना भक्त भाव भी दरकार ना किछि नहीं। नवदा भक्ति आप पढ़ी जानिबे श्रवण आ कीर्तन सुख कही परीक्षित शुणी किछि आशा दुई जनकर ना से निष्काम कही ये निष्काम शुणी वर्तमान जो भागवत पारायण कराऊँच 7 दिन कंडीशन कराऊँच वक्ता माने केते लक्ष्य आपण दे पारे वृंदावन रे गोटे राति के वक्ता माने 7 लाख 8 लाख 20 लाख नौ गोटे राति भागवत कथा 2 घंटा कहे भजन कीर्तन सहित 20 लाख मारड़ी मैंने दबाक माने श्रद्धा प्रकाश करुँच स्टेज पर बस जमा 2 घंटा 3 घंटा भितर 20 लाख जे ऑर्डिनरी 7 लाख केवल गोटे आनंद आ किछि नहीं ये गोटे आध्यात्मिक जगतर गोटे आनंद आउ किछि नहीं से भली श्रवण एवं कीर्तन जदि सेतिक आपण जीवन टाक रखिले शुणिले भल पाइले तांकरी कथा कहले कौन पे सत्संग जाइल किछि नहीं आनंद को ना कि निरानंद को ना सेटा हमर बार्थ राइट से जन्म होइतलु से काम करने प्रयास करुछु सेटा हमर बार्थ राइट ना समस्त बार्थ राइट ना समस्त बार्थ राइट सत सहित आम केमती संग हबू से कथा शिखा जाइए आम असत सहित संग हो दिन काटुचु ना तेणु सत्संगर आश्रय नेले आम भितर विवेक उदय हम आम असत संगरू धीरे धीरे निवृत्त हो सत सहित आम संग हवा से सत्संग करने जाइल सत्संग कले कौन मिले संसार कले कौन मिले सुख मिले दुख जंत्रणा कष्ट भी मिले सत्संग केवल आनंद मिले केवल प्रेम मिले आउ किछि नहीं जेते मनटा हल्का हो जाए मनरे कामना वासना कमी जाए धीरे धीरे मन शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाए इति आनंद लगे इत्ते भल लगे ता जार से अवस्था हेची से कथा से जानी भक्ति आसला बोली केमिति जानिम जितेबाला भगवान को व्यतीत आ कौन कथा तुम मन स्थान पाऊन भगवान कथार तुम हृदय प्रेम भाव जागृत हो से मन पड़े प्राप्ति व्याकुलता आसुव आखिर अश्रु आसुव देहरे रोमांच हो मन कौन चिंता नई जीवनटा संपूर्ण उत्सर्गीकृत करने तुम डेई पड़ु जानवे मो भीतर भक्ति समस्ते देखिले भल लगुवे जल स्थल वन गिरी आकाश तुम्भ लीला सबुठारे प्रकाश जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्णस्परे इष्टस्परे सबुआड़े से देखा जाउथिबे तुम जानिम भगवान को कृपा तुम उपर हेछि हृदय भक्तिभाव मनरे भक्तिभाव आसी जिते सतरे भगवान प्राप्ति हो जाती साधक को सबू किछि मिल जाए अष्ट ऐश्वर्य मिल जाए किंतु साधक से न थाए जहाँ ऐश्वर्य प्रभु देते से प्रभु सेवार से ऐश्वर्य को लगे दे था से सब फकीर होता है आओ विशेष किसी कहबानी नेक्स्ट पुणी भक्ति उपरे कथा रखा शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को प्रणाम करुच्ची विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितर जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरुदेव जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत्।